بشوية but ما كلام إنجليزي not good. Oh, before. But now, very ما أعرف. much. بس even spelling ما أعرف بس هذا كلام good. بس English شوية زين بس not same شيء عربي كل يوم كلام عربي. بعدين هذا شوي good now. بس زيد Now, very good. ركان مرة أيوة. مظبوط هذا كلام إنجليزي. زيت مع مرن. كلام إنجليزي مرة good. هذا جيد ما في كلام هذا Arabic. بعدين بابا إدنان قول ركان أرسل. Baba Ednan قول don't speak English, speak Arabic. بعدين ada time he will not go to Baba Ednan. Date in the morning, let's go to Baba Ednan, please Baba Ednan. No, I don't like him. Maingon siya. Lazom, no. Asan, dili sa gusto gagi pa speak ko lagi sa Arabic. English ba gyud siya sa una. بس هنوز بابا دينار كمان. He knows. بابا هتا؟ Ednan. بابا دينار. Ednan. Mara Ednan, mara habahag huwa, bas huwa mahaba siya na. Alatol gol, don't Mahabot speak pa siya, English. tuna. كان small زيت بابا هتا لما كان بابا هتا. Small, hada 2 years Small. yمكن. هو في موك هذا كلام. مرة مظبوط كلام انجلش. مبعدنا ما يبي انجلش. لا كلام انجليشي. ابا عربي. أيوة. Bas now, hada mama tita, Arab Inglesi. ايوه انا. Before, wala mama tita, ana iji, شوية كلام إنجليزي بس ما أعرف كلام too much. بس كل يوم كلام أنت أعرف أنا إجي دقايق أنت أعرف هذا عربيك وشوي ماما good كلام كل يوم أنا كلام إنجليزي عربي شوي Now good. شوي now Mama ماما tita now good. speak English في ولا حياة also. Si Hayat. Hayat صح Hayat no understand English She knows I everything. know understand English. also muna now but not too much. But at least they understand. They understand. It's very difficult to communicate those people who don't understand English. Because we are more English Even than Muhammad Arabic. now, شوي Arab, Tagalog, English. Yan Muhammad fi girlfriend Filipino. Muhammad na kada Kuwait. Islam Arab English. English. Islam Arab English. Muhammad شوي. Soma English hada Soma. She knows. They were working in hospital before in India. She's coming to nurse for Ahmed. Ate Suma now, how many years in working in Kuwait? More than 20, maybe. Huh? More than 20, maybe. 18 More than maybe. 20. More than 18. No, not 18. More than. Oh, more. More than 20 plus. Yeah. But she told me she only Ahmed, finished Ahmed, how many? Ahmad is 21 now. 21. Before Ahmed. 21. Before Ahmed, she come. She said to me it's only 3 years but then she stayed India India. for good. Good. Hindi siya uwi, diretso niya ng 3 years. Oh. Tapos ilang taon na natapos? Pabuti niya lang siguro ng 25 years. 21 naman siya, di ba? O di na pa siya kumain. Sa karon na 2 years ba? So yes. 2 years ba din kalas? Mauna di ako kasuma. Mauna ka sa Mauna ko. Maybe. Yeah, she said she's gonna finish 2 years ba din kalas? Stay. I'm gonna go first Jinabe before Soma. Because she said 3 years. But 1 year finish. 1 year finish. So meaning 2 2 years more. But then now Ate Suma ada pachafi business. Aywa, aksin na business. Wala. Gagawa yata sila ng cake tsaka may salon. Ang ganda yung business na yun. Ada bacha ang Ate Suma. Girl. So still pwede ko na siya mag-cake. Kay kabalod ko na siya. Pati ice cream. Amo ka ni murag magkonsul. Kabalo ko na siya. Wala pa naglibog pa man siya kung sa kaya ang gusto sa Grace kay kanang restaurant, Filipino restaurant o Grace. Dili na lang Filipino kay daghan naman. Gani. Ano rin kan siya pang mas kuan sa mga tao na uy Grace kakaiba restaurant. ni. Murag gani mga
Nara Yung di kuan. recipe, mga Greek. Greek, oh, may ang gusto. Gusto niya Greek. Di ba, dagang kayo mo ko na kay, syempre, Ang pira lagi, lang ang magplano ko kung sa'yo maayo. Ako, ang tugod sa Kalo ito ko sa Ginoo. Ginoo ra ba ginasayod tanan. Lisod kayo sa tagplano niya. Sa tamagbuot-buot ang plano, may Ginoo buot-buot ka ha. Pangayo ah. Yun. Mao na siya mga kababonsuan ko dyan. Nagkuan lang kami, nag-travel. Kumuha lang ako ng video para makita niyo ang view dito sa Jeddah. So, while nag-travel kami, nagkwentuhan kami ng mga kasama ko, si Gaya, si Zena. So, tatlo po kami ngayon mag-holiday. So, ko dito, tas ako, hindi naman kasaagi. Itong may park ko dito. Tapos di naman. Oh, wala na. Shortcut man ni sila. Gamit mo siya. So, mag-antay na lang po kayo mga kabayan. Pakinggan na lang po ninyo ang aming lingwahe. So, medyo assorted po yung lingwahe namin dahil may kasama po kaming hindi nakaintindi sa aming lingwahe. Kaya yun. So, Saan tayo mag-start dun sa cellphone? ang cellphone una. Kahit taas pa ng oras. So, marami kaming, may mga appointment po kaming kailangan gawin today. Kasi, alam naman namin na minsan na kami makalabas sa isang buwan. Kaya kung lalabas po kami, sulitin na kung ano ang mga dapat gawin sa labas na spend ng oras, kailangan namin gawin during holidays. So, hindi kami magmamadali at saka talagang mas matapos ang mga dapat gawin. So, ayan po, malapit na po kaming makarating sa aming papuntahan, Destination. sa aming destination. So, tingnan nyo lang po yung mga view dyan. So, I try my best na hindi magkaraw-karaw Ang init para naman ito, hindi ang sasakit yung mata ninyo manonood sa Hindi aking malamig video. yung sasakyan mo eh. So, medyo mainit yung sasakyan namin. Siguro, nagtipid sa gasolina kaya walang aircon. Kaya yun. Mahal kasi yung gasolina dito. Siguro ganun yun. Kaya okay lang din. At Barato ng least, gasolina diri ba? oo, barato lang. Ang mahal diri ang ganang kuan. Yun po ang mga topic-topic Diesel. namin while kami Diesel, ay siguro. naglalawig, naglalakbay. Ayan po. So, panoorin na lang po ninyo. Ayan na po ang aming mga hindi po kami nagmamaritis ng ibang tao. Basta nagmamaritis lang po kami sa aming mga dapat gawin. Papuntahan, gagawin, at saka ano pa yung susunod. Ayan po. So, ayan mga parating na po talaga kami. Kunting kunting minutes na lang. Nandito na po kami sa Lolo Supermarket Balad. Pero iikat pa kami. Pwede ko tababa diri guy. Lakad Hindi, lang ano tayo. Kapag abot sa Na kuan. Di. Wala ba ito? Lindit dan lolo. Sa lolo. Ay, Ado. ito. La, gitnam hinahanhag sisma kabayan. Kung baktas pa ka. Kabayan. Asyan hina very far. Madin Ah, hag. it's very far. Yeah, very far. Kasabot siya doon. Takili na. Punta kami ng Pas here. Kabayan. Dito ta. Diri ra. Oh, sige, kabayan. Sadik. Hina Madam kalas. diri alang way. Thank you so Shukran. much. Thank you very much. Thank you so much also. Thank you. Okay. Yan na. Okay. Ay, thank you, Lord. We now arrive our destination. So, let's go to... Ano? Isa? Naipit. Our mobile shop. Asa itong mobile shop, guys? Sige, let's do here. Let's go from here. And here. And here. So, ang making video. Wala naman tayong bit-bit na tubig. May bit-bitin nating tubig. Wala naman tayong bit-bit. Ano? Sino yan? I don't know. Paano ang taksi akong sakyan, no? Di na mao? Wala naman siguro naiwan.
Everything here. Pwede ko ta diri magkuan unya, kanang landong na magkapi-kapi diri. Landong na ba landong? Ambot. So, punta pa tayo doon. Ayan na, mobile diha, guys. Oh, dili siguro lima, oh. Dili mo, another, kung ano. Nasa, ano. Charirariraram. Oh, marag ka isa ka black. Yun na natin. Dibi. Marag ka isa ka black, guys. Which one? Buy two free one. Ah, murag dito gay oh. Mao na siya gay no, ganito. Katong isa ka black. Pikas? Oh, mao ba? Ano? Murag mao lagi ta. Tabok pa rin ay. Dili, uy. Murag mao to. Mao ba? Murag mao to. Ambot lagi. Pero dili na. Mao ba isa na? Istan na. Ah, di na mao gay. Dito lagi, murag mao ni. Sige lang. Balik lang pa. Mao lagi ni kana naman kamsa-kamsa dia gay. Dia. Mao ni siya. So we're going to the mall. Dire ta lagi gay. Pwede ta lagi. We are on our way. Nadagan kayo kayo. Punta po kami sa among suki. Magpa-fix kami ng mobile. Ay, yung suki namin kasi makaano kami, makahangyo-hangyo. Pwede kami makiusap doon. Pahangyo. Yan. Pahangyo. Nanay mga kuan diri do. Ato, tara oh. Mo to, dagay oh. Oh. Hindi na. Ibutangan na nila kung ano yung hapit. Backpack, panir bag, slim by shoulder. Not now. You want to see the chain cover plastic? No. Balas. Kali. Oh, napod kayo mananahi diri oh. Yeah. Oh, kana. Mga itong soke. Kaya kamo dahil mananahi diri oh. Ano ka nabibol? Moving fish. Ha? No, wala ko kita. Ma-fish yung na. Mga gwapong bago. So, dito na po kami sa aming suki. Ayan, mga ni guy. Mga ni, oh. Mao gani na, oh. Alam nga, Ramadan naman. Gibutangan na na diha. Hello. Oh, kakainom daw. Naghan sila customer na. Hello, tara perfume. Istri hadi perfume mama marami. Kada gul nila asnaria hada perfume, tigul na original. Mr. Dick, I want to show you something. Patingin. Ano gusto mo natin? Patingin? Wait, two. Now I have commission because I have to patingin. Well, back. So, sila po yung mga suki namin. Just finish dito. them. Barin mo. And then, dito lang kami. Lahat ng sira, pwede swap. Ha? Gumagawa ng sale. Pwede swap. Lahat ng sira. Yan po ang aming Yeah, I want to show something. This one. Show me the cell phone. For fixing, yeah. This one, I want to... Ang galing dinabihin na. Hadi po, hada. Okay, one also, ha? Okay. So LCD that one. 12, 16. It's open. I don't know why. You remember your name. ये दो आता है. सब LCD. It's nice. Hawaii. Only 2,000 Ay! What? this is new design. It's not, I cannot see it. This one. A04. This is LCD problem. Yeah, this, you see this, huh? If you change the LCD, You know, it can Mommy, be when they had LCD fixed. changed, they already Back to changed this normal. one. That's not it. Why like this open here? This one before not LCD change. Screen button, right? Hello? No, they changed already the LCD? LCD. LCD? Nabuhat po yung namirakan. La.
Had not the original LCD had already carbon Changed before. He changed before. And now I don't know what happened. It's open. How much the LCD? Last one discount how sa di ko? Hindi sabi discount ha. Nanawag pa siya. Ang pila. A04 LCD. The 110 real maroon, the 140 real. Oh, Mara. When I changed before, that's only 80. 80, that's why. Yes. No. Sister, that's why like that 50 real, 60 I have, but I'm not fixing that one. Very low quality that one. 100. I have 100 that one. I have 110, 140. Two quality I have. Only 100 I have. 100? Want a discount? Please. Discount. 110. My discount po 10, 100. It's okay? You give me number, finish, I'll call you. Ate number give me, okay? Ah, sige. Give me ate number. 05 Okay. 350 350 74. 074 No. No, 05 350 Puntahin na lang natin. 350 74 okay. 649. Anta? 4 Lato lang nato. Wala kang dyan. Wala kang How many hours? 1 hour maximum. It's okay. We wait here. Oh, you don't come back. No, we will wait here. But your Who's time. calling? It's okay. Are you calling? Mine. Ah, okay. My suki. I